श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद अष्टविंशोऽध्याय श्री भगवान उवाच शुणु नृपति सुता तुम्बे जोग लक्षण कहु आंबे मन प्रसन्न जेबे होई सन्नार्ग भावकु गमई एणु ए ग्राम्य धर्म छाड़ी निवृत्ति मार्गे चित्त बड़ी निश्चल स्थान रे से बसी लब्ध आगार प्राण पोषी अहिंसा सत्य मार्ग मझी अंते प्रति ग्रहे तेजी जे ब्रह्मचर्य आचरण तप शौच अध्ययन पुरुष रूपी नारायण तापादे करई अर्चन निश्चल आसने बसिब मौन व्रत आचरिब मन को निर्विषय करी इंद्रिय समूह आवरी आहार जिणी प्रत्याहार प्राण को स्थापिब हारे प्राण को स्थापिब निश्चले आत्मारे आत्मा को चितिब वैकुंठ लीलादि जे भाव बुद्धिर बल कर्म साधि निश्चल जोगरे समाधि एविधि अन्य मार्गे नाही शुण गो माता मन देई विशुद्ध देशरे आसन कृष्ण कमल कृष्णाजिन स्वतिक आसने बसिब आनंद जोग अभ्यासिब जे प्राणी अपर विवेक पूरक कुंभक रेचक ए मार्गे प्राणी को शोधिब निश्चल चित्तरे चिंतिब जेमते वायु अग्नि लागी लोह दग्धरे मल त्यागी से रूपे प्राणायन कले आत्मा निर्मल हुए भले समस्त दोष एणे हरे जेबा पातल पूर्व करे प्रत्याहार बल मने ध्यान रे जानई मन ध्यान रे जानई त्रिगुण मन प्रसन्न जेते बेले जोग को साधिब निश्चले कला काष्ठादि दंडे क्षण नासिका अग्रे अनुक्षण ध्याने चिंतित भगवान अनादि परम कारण श्याम सुंदर कलेवर वचन अमृत मधुर प्रसन्न बदन सुंदर तेज देवंकु अगोचर श्रीवत्स चिन्ह बक्ष स्थले किबा उपमा देवा बोले मुकुता चापसरी होई कंठे कौस्तुभ मणि सोई लंबित तार पुष्ट देशे पाताल प्राय जे प्रकाशे अमल बनमाली गले मनमयी मधु बोले मधुर ध्वनि से करती आनंदे उड़ी पंथी पंथी किरट अनंग विराजे अमूल्य हार हृद साजे रत्न नुपुर पादे सोई किबा उपमा देवा तही दिव्य कनरे से कुंडल शोभा करई गंड स्थल एमंत रूपे भक्त जने हृदय चिंतती अनुक्षणे आनंदे दर्शन करती नयन मले देखती किशोर तरुण बयस अति सुंदर सुप्रकाश सर्वलोक को नमस्कृत अव्यय सुशांत महत भक्तानुग्रह से अटंती भक्तर कष्ट न सहती जार जस कीर्ति सार तीर्थंक प्राय पापहर जार कीर्ति पुण्य श्लोके गायन करुछंती मुखे समग्र करी तांको देही नित्य चिंतिब चिते ध्यायी आसने बसी एकांतरे गमन शयन गुहारे अंग को अंग परि ध्यान चिंतिब विष्णुर चरण ध्वज अंकुश वज्र चिन्ह पद्म सहिते चेलांचन तुंग सुरंग पाद दुई नख चंद्रिका विराजई महत हृद अहंकार ध्याने भजई निरंतर जापाद दोक गंगा नीर शिरे रही हर जानीर ब्रह्मांड मध्य स्नान करती सुरनरे पाप शैल ब्रज प्राय जापाद नाशई निर्भये से पाद पद्म ध्यान करी नित्य बंदई चित्ते धरी से पाद पद्मर महिमा के करी पारे गुण सीमा जापाद जुग मनोहर ब्रह्मा सेवई निरंतर आजानु लंबी भुजमान केउर कंकण शोभन अतिश सुकुमर प्राय अंग ताहार शोभा पाए तड़ती जिणी पीताम्बर कांचन दाम मनोहर ए विश्व जार हृदर सप्त समुद्र दीपवर जानाभि पद्म ब्रह्मा जात अखिल ब्रह्मांडर नाथ एमंत भावे जहा चिंती अपरे हृद आकृति मर्कत मणि प्राय शोभा स्तन जुगल दिव्य प्रभा ता मध्ये विशद जे हार अत्यंत शोभा से हृदर लक्ष्मीभूषण वक्ष स्थले अर्धेक शोभा मणि करे अखिल लोक मनुसुत शोभा जे करे जन्म मात्र मंदर गिरी श्रृंग प्राय ताभुज दंड शोभा पाए जे चक्र धरिछंती कर परिमाण तेज तार ता कर पद्म चक्रे शोभा राजहंसर प्राय आभा दानव रुधि ରେଣ ଯୁକ୍ତ ଗଦାଏ ଅଛି ତାର ହସ୍ତ
पोतानुग्रहता श्रीमुख सस्मिता सुरंग सुरेख श्रवणे मकर कुंडल चलते जेने दिव्य नाल तुरंग नारंग दिव्य शोभा कुंडल अलिगंड प्रभा लोचन जुग पद्म प्राय भृंगर बिथि किबा सोहे हेमंत रूपे जेबा ध्यान आनंद करे अनुक्षण ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରେ ଘୋର ତାପଚୟ ହରେ ଏଣୁ ଏ ରୂପ ଗୁଣ ଧ୍ୟାନେ ନିତ୍ୟ ହରିବ ଦୃଢ଼ ମନେ ଅଖିଳ ଲୋକ ତାହା ହରେ ଯେ ମନ୍ଦ ହାସ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ମକର ଧ୍ୱଜ ଚାପ ପ୍ରାୟ ଭୃଭଙ୍ଗ ଯୁଗ ତାର ଶୋଏ କଟାକ୍ଷେ ଶିରପନ୍ତି ହୋଇ ମୁନିମାନଙ୍କର ମନ ମୋହି ଏଣେ ମୋହିତ ମୁନି ଜନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ହାସ ଧ୍ୟାନ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଷ୍ଠମାନ କୁନ୍ଦ କଡ଼ିର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦନ୍ତପନ୍ତି ଯେ ବିରାଜଇ ପ୍ରେମାନୁ ବନ୍ଧେୟା ଚିନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯେ କିଛି ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଏ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୋଦ ଭରି ଭକ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ ସୁମରଣ ପୁଲକ କରି ତନୁଲୋମ ଏ ରୂପେ ଯୋଗ ସମାଧିରେ ଯେବେ ମନ ଭ୍ରମ କରେ ତେବେ ସଙ୍ଗମ ମନେ କରି ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିବେ ନରହରି ଏ ରୂପେ ନିର୍ବିଷୟ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଯୋଗଧ୍ୟାୟୀ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ସେ ଲଭନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଏକ ସର୍ବତ ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଣ ପ୍ରବାହକୁ ନାଶଇ ଅଗମ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧି ତରଇ ସଂସାର ଜଳଧି ଜାଣଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପରାଭବ ଦୈବ୍ୟ ଅଧୀନେ ଯେତେ ନର ଏ ମାର୍ଗେ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରବର ଏ ଦେହ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ବିଷୟ ଭ୍ରମେ ଅନୁକ୍ଷଣୀ ମଦିରା ଅର୍ଥେ ଭୋଳ ହୋଇ ଯେମନ୍ତେ ଦିବସ ସେ ହୋଇ ସେ ରୂପେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ତାହା ନ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଦେହେ କର୍ମବଶ ହୋଇ ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଇ ଯାବତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ନୋଇ ତାବତ ବିଷୟ ଭ୍ରମଇ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗୃହ ଧନେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାଣୀ ମନେ ଆତ୍ମାର ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣେ ତୋଷଣ ଭ୍ରମ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯେମନ୍ତ ଅଗ୍ନିଦ୍ରୁମ ବଳ ତେ କେବେ ନୁହଇ ନିର୍ମଳ ସେ ରୂପେ ବିଷୟା ବନ୍ଧେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିନି କାଷ୍ଟରୁ ଧ୍ରୁମ ଅଗ୍ନି ଜାତ ସେ କାଷ୍ଟ ଦହଇ ଯେମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୁ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ବାସନା ଦଇ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଯେତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ସହିତେ ଏକ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲୀଳା ସେ କରଇ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ଏ ସର୍ବଭୂତ ତାର ଦେଇ ସେ ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବଭୂତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଖିବ ନିରତେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମା ଯୋନି ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭେଦ ଜ୍ଞାନୀ ସତ ସତ ଆତ୍ମା ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବ ଏହି ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତ ମନ ଦେଇ ତେବେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲଭିବ ଭୋମାତ ସାଧଇ ଯୋଗ ହେଳେ ତରିବ ଘୋର ଦୁର୍ଗ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିତ୍ତ ଏହି ପଥ ଏଣେ ସଂସାରୁ ତରି ଯିବ ନାହିଁ ଯାତନା ପରାଭବ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ परमहंस संहिताय वैयासिका तृतीय स्कंदे कपिल देवहूति संवादे नाम 8विंशोऽध्याय।